السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هناخد درس اسمه subtracting two digit numbers with regrouping. زي ما اتفقنا في البلس ان الوانس بلس الوانس والتنس بلس التنس، هنعمل برضو في الماينس ان الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. اتفقنا يا حلوين ان احنا لازم نبدأ بمين؟ بالوانس ديجيت، وبعد ما نخلص الوانس هنروح لمين؟ للتنس ديجيت. يلا نعمل ماينس. فاكرين الماينس كنا بنعمل ايه؟ تعالي نفتكر مع بعض. 76 minus 34. 6 minus 4. دايما النمبر اللي فوق ده هو البيج، في الماينس هو الكبير، يبقى انا هبدأ بيه. هطلع 6 on my fingers وتك 4 from 6. 1 2 3 4. How many fingers؟ 2. يبقى رايت نمبر 2. هنعمل الوانس ماينس الوانس ونكتب الريزلت فين؟ في الوانس. 7 minus 3. يلا نطلع ال 7 بسرعة على ايدينا. take 3 from 7. 1 2 3. how many fingers؟ 4. يبقى right number 4. يبقى 42. 42. 48 minus 3. الوانس minus الوانس والتنس minus التنس، ولازم ابدأ بمين؟ بالوانس. 8 minus 3. ال 8 دايما النمبر اللي فوق هو اللي على ايدي عشان اخد منه. ادي ال 8. take 3 from 8. 1 2 3. how many fingers؟ 5. يبقى right number 5. والتنس minus التنس، في حد تاني غير الفور؟ يبقى الفور the same، بتنزل زي ما هي، او الفور down، يبقى 45. 92 minus 48. الوانس minus الوانس والتنس minus التنس. مين اللي هنطلعه دايما على ايدي؟ التو. يلا نطلع التو على ايدي. I can take 8 from 2. ما معيش الا 2، ينفع اخد منهم 8؟ طبعا لا يا مس، لان 2 smaller than 8. 2 smaller than 8. 2 اصغر من 8. طب هتصرف ازاي؟ لازم اخد 8. بنعمل ايه بقى يا حلوين؟ لازم اكبر ال2 ديت. اكبرها ازاي عشان اخد منها 8؟ اروح للي جنبها اللي هو التنس. مين موجود عندي في التنس؟ ال9. اقول له اديني 1. اقول له اديني ايه؟ 1. اسمها بورو 1. بورو 1. يبقى بورو 1 from 9. ال9 becomes، ال9 لما اخد منها 1 هتبقى كام؟ مين اللي before 9؟ before 9 8. يبقى right number 8. خلاص ال9 انا اخدت منها 1 بقت 8، يبقى ال9 becomes 8. طب ال1 هعمل فيه ايه اللي انا اخدته؟ اوقفه جنب ال2 كده في التنس. ال2 becomes، ال2 بقت كام دلوقتي؟ كبرت ولا ما كبرتش؟ كبرت، بقت كام؟ 12. يبقى 2 becomes 12. ينفع بقى احط ال 12 على ايدي واخد منهم 8؟ طبعا لا، لان انا الفينجرز بتوعي كلهم 10. اتصرف ازاي؟ اقفل ايدي كده وكاونت from 8 up to 12. هعد من ال 8 لغايه اما اوصل لل 12. يبقى count from 8 up to 12. after 8 9 10 11 12. how many fingers؟ 4. يبقى right number 4. right number 4. 8 minus 4. يلا نطلع ال 8 على ايدينا عشان هي اللي فوق. take 4 from 8. خلاص ما عادش فيه 9، بقى فيه 8. take 4 from 8. 1 2 3 4. how many fingers؟ 4. يبقى 44. 44. again 80 minus 56. الوانس minus الوانس والتنس minus التنس. 0 minus 6. دايما النمبر هو اللي فوق ولا على ايدي؟ ادي الزيرو. take 6 from 0. ايه رأيكم؟ انا ما معيش حاجة، ينفع اخد 6؟ يبقى doesn't go. يبقى 0 minus 6 doesn't go، ما ينفعش. borrow 1 from 8. اروح للي جنبها واقول لها اديني 1. اسمها borrow 1 from 8. ال 8 becomes 7. ال 8 لما اخد منها 1 هتنقص سنة، هتبقى 7. والزيرو becomes
10. شايفين ال1 اللي انا اخدته من ال8 حطيته فين؟ جنب الزيرو. يبقى الزيرو becomes 10. count from 6 up to 10. هعد من ال 6 لغاية اما اوصل لل 10. after 6 7 8 9 10. how many fingers؟ 4. يبقى right number 4. والتنس ماينس التنس. خلاص ال8 دي خلاص ما عادش موجودة. مين مكانها؟ ال7. 7 ماينس 5. اد ال7. take 5 from 7. اد ال5. how many fingers؟ 2. يبقى right number 2. يبقى 24. 24. 61 minus 3. الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. 1 minus 3. يلا بسرعة نطلع ال1 عشان هو اللي فوق. دايما ناخد من اللي فوق. ادي ال1. I can take 3 from 1 doesn't go. لأن ال1 smaller than 3. ال1 أصغر من 3. لازم أكبر ال1 دي بقى. أكبرها إزاي؟ borrow 1 from 6. أروح للي جنبها وأقول لها اديني 1. borrow 1 from 6. 6 becomes 5. ال6 هتبقى ايه؟ 5. وال1 becomes 11. شايفين حطيتهم جنب بعض بقوا 11. count from 3 up to 11. هعد من ال 3 لغاية ما اوصل لل 11. after 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وصلت لل 11 ما عادش اكمل اقف بقى خلاص. how many fingers؟ 8. يبقى right number 8. في اطفال بيقعدوا يكملوا count. نتنبه ان احنا هنجي لل11 وهنقف ونعمل ستوب واشوف كام فينجر طلعته. خلاص ما عادش في 6 بقى مكانها مين؟ 5. في حد تاني مع ال5؟ مفيش يا مس. يبقى داون 5. يبقى 58. 73 minus 5. اهو الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. 3 minus 5. ادي 3. I can take 5 from 3. no. 3 smaller than 5. 3 أصغر من 5. بنعمل إيه؟ بنتصرف إزاي؟ أروح للتنس وأقول له اعمل لي إيه؟ borrow 1. سلفني 1. ال7 becomes ال7 لما تديني 1 هتبقى كام؟ 6. وال3 becomes 13. شايفين ال1 أنا حطيته فين؟ أهو بقى 13. ينفع بقى احط ال13 على الفينجرز بتوعي واخد منهم 5؟ انا ايديا كلها 13. 10. ايديا كلها كام؟ 10. ينفع اخد منهم 13؟ ما ينفعش. بنعمل ايه؟ count from 5 up to 13. after 5 6 7 8 9 10 11 12 13. how many fingers؟ 8. يبقى right number 8. مفيش الا مين بقى في التنس؟ ال6. يبقى داون 6. محدش يقول لي 7. خلاص ال7 مشي. محدش يقول لي 6 minus 7. لا طبعا. يبقى 68. 68. ناخد كمان اسئله يا حلوين. 52 minus 27. قلنا الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. 2 minus 7. شايفين مس منى بتبدا بمين؟ بالوانس. ال2 on my finger. دايما النمبر اللي فوق هو اللي على ايدي. ادي 2. I can take 7 from 2 doesn't go. لان 2 smaller than 7. borrow 1 from 5. اروح للي جنبها واقول له اديني 1. ال5 becomes ال5 لما تديني 1 هتبقى كام؟ 4. وال2 becomes ال2 شايفين ال2 كبرت بقت كام؟ 12. count from 7 up to 12. after 7 8 9 10 11 12. how many fingers؟ 5. يبقى right number 5. 4 minus 2. ادي 4. take 2 from 4. 1 2. how many fingers؟ 2. يبقى 25. 25. 34 minus 7. الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. واتفقنا ان احنا لازم نبدأ بمين يا حلوين؟ بالوانس. 4 minus 7. ادي 4. I can take 7 from 4 doesn't go.
borrow 1 from 3. اروح لل 3 ولا هديني 1؟ ال 3 becomes 2 وال 4 becomes 14. count from 7 up to 14 لان الصوابع ما تكفيش ال 14. شايفين مس منى هتقفل ايديها ازاي؟ وكاونت فروم 7 up to 14 واجي عند ال 14 واقف ما اقعدش اكمل كاونت. after 7 8 9 10 11 12 13 14 how many fingers؟ 7. يبقى write number 7. هنا بقى مس منى هتقول له 3 minus 2. في ناس بتعمل كده، لا خلاص ال 3 خلاص احنا شطبنا عليه ما عادش موجوده. مين اللي موجود؟ ال 2. في حد مع ال 2 في التنس؟ مفيش، يبقى داون 2. يبقى 27. 43 minus 19. يلا يا حلوين beginning with 3. 3 minus 9 ادي 3. I can take 9 from 3 doesn't go. ال 4 becomes اروح بقى لل 4 واقول لها borrow 1 borrow 1. ال 4 becomes 3 وال 3 becomes 13. كبر النمبر اهو. ينفع بقى اخد 9 take 9 from 13. باخد ازاي ال 9 من 13؟ بنعمل ايه؟ count from 9 up to 13. after 9 10 11 12 13 how many fingers؟ 4. يبقى write number 4. خلاص ما عادش في 4 بقى، بقت 3 minus 1 اهو. 3 minus 1 equals 2. يبقى 24. 24 كده احنا خدنا الماينس بالفيرتيكال. تعال ناخده بقى بالهوريزونتال. الهوريزونتال سهل. 93 minus 45. طبعا 93 دو 2 digit يبقى ده ones وده tens. 45 2 digit يبقى ده ones وده ايه؟ tens. يبقى 93 minus 45. الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. طبعا ده الفيرست نمبر ده اللي انا باخد منه، خلي بالكوا ادي 3 minus 5 يبقى 3 on my finger. I can take 5 from 3 doesn't go. borrow 1 from اخد 1 من مين؟ من ال 9. ال 9 becomes 8 وال 3 هتبقى كام؟ 13. نكتبها فوق بقى. خلاص احنا فهمنا بنحط ال1 ازاي خلاص. وال 3 becomes 13. 13 minus 5 بنعمل ايه؟ هنقفل ايدينا ونعمل count from 5 up to 13. after 5 خلي بالكوا على حاجه هعدي 13 وهعمل stop. after 5 6 7 8 9 10 11 12 13 how many fingers؟ 8. وفي الوانس واروح حاطه. نيجي بقى للتنس. تنس عندي مين؟ 9 minus 4؟ لا طبعا ال 9 becomes 8 يبقى 8 minus 4. ادي ال 8 minus 4 1 2 3 4 how many fingers؟ 4. يبقى right number 4. يبقى 48. 48 80 minus 57. هنا 82 digit يبقى هنا الوانس وهنا التنس. 57 2 digit يبقى هنا الوانس وهنا الايه؟ التنس. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا ان الوانس ماينس الوانس. 0 minus 7 ده الفيرست نمبر يبقى 0 on my fingers. ادي 0. I can take 7 from 0 doesn't go. borrow 1 from 8. اروح لل 8 واقول لها اديني 1. لما اخد من ال 8 1 ال 8 هتبقى ايه؟ 7. والزيرو اما احط ال1 هتبقى كام؟ 10. شاطرين. 10 minus 7 count from 7 up to 10. after 7 8 9 10 how many fingers؟ 3. محدش يقعد يعد كده، لازم نعرف احنا هنقف لغايه فين. والتنس minus التنس اقول له 8 minus 5. شاطرين. ال 8 becomes 7 يبقى 7 minus 5. add 7 take 5 from 7 how many fingers؟ 2. يبقى 23. 23
3. 43 minus 9. ال 43 ديت 2 digit يبقى ده الوانس وده التنس. ال 9 دي 1 digit تبقى وانس بس، محدش يكتب عليها تنس. وزي ما اتفقنا ان الوانس ماينس الوانس والتنس ماينس التنس. 3 ماينس 9. سمع حد بيقول لي يا مس 3 سمول، 3 smaller than 9 يبقى doesn't go. اللي بيتلخبط بيعمل ايه؟ هيحط 3 on my fingers اهي ادي 3. I can take 9 from 3 doesn't go. بتصرف ازاي؟ borrow 1 from 4. اروح لل4 واقول لها اديني 1 واقول لها اديني ايه 1. هتبقى ايه 3. ال4 becomes 3 وال3 becomes شاطرين. سمع حد بيقول 13 يبقى 13 minus 9. count from 9 up to 13. after 9 10 11 12 13. how many fingers 4 ورايت في once. اكتب الفور فين في الوانس. where is the tens 3. محدش بقى يقول لي الفور، خلاص الفور مشى من مكانها. ال3 في تنس تاني مفيش يبقى 3 is the same يبقى 34. 34. 51 minus 6. طبعا ال 51 2 digit يبقى ده الوانس وده التنس. ال 6 1 digit يبقى ده الوانس. يلا نعمل تنس ماينس التنس والوانس ماينس الوانس. ابدأ بقى بالتنس ولا بالوانس؟ بالوانس. 1 minus 6 ادي الوان. I can take 6 from 1 doesn't go. borrow 1 from 6 5. borrow 1 from 5. ال 5 becomes 4 and 1 becomes شاطرين 11. سمع حد بيقول 11. count from 6 up to 11. هعد من ال 6 لغاية ما اوصل للايه لل 11. after 6 7 8 9 10 11. how many fingers 5 يبقى right number 5. what is the tenth ال 4. في تنس تاني مفيش يبقى the same يبقى 45. 45. طبعا الحلوين اللي صعب عليهم الماينس او البلس بالهوريزونتال قلنا بنعمل ايه؟ شاطرين هنحطهم في الدرافت. ادي 50 ماينس 26. تعال نحطهم في الدرافت عادي اهو. ادي ال 50 وادي ال 26. شايفين مس منى حاطه الوانس اندر الوانس والتنس اندر التنس. شايفين ان مس منى سايبه سبيس مسافه بينهم ونبقى منظمين كده يا حلوين. عادي بقى ونعمل ماينس عادي. 0 minus 6 ادي 0. I can take 6 from 0 doesn't go. borrow 1 from 5. ال 5 becomes 4 و 0 becomes 10. count from 6 up to 10. after 6 7 8 9 10. how many fingers 4 يبقى right number 4. 4 minus 2 ادي 4. take 2 from 4 remainder 2 يبقى 24. 24 واروح كاتبه الريزلت 24. 25 minus 9 اللي هيعملها هوريزونتال عادي اللي بيتلخبط بيحطها فين؟ في الدرافت. تعال نحطها في الدرافت عشان يبقى كله فهم. ادي 25 ده 2 digit. خلي بالكم بقى ال 9 1 digit دي once يبقى الوانس اندر الوانس. شايفين؟ وتعال نعمل ماينس. مفيش تنس تاني بقى. 5 minus 9 doesn't go. 5 smaller than 9. شايفين ال 5 I can take 9 from 5. ال 5 دي ما ينفعش اخد منها 9. borrow 1 from 2. هاخد 1 من 2. ال 2 becomes 1 وال 5 becomes 15. count from 9 up to 15. after 9 10 11 12 13 14 15. how many fingers 6 يبقى right number 6. وال1 the same مفيش حد معاه يبقى 16. يبقى 25 minus 9 equal 16. كده يبقى احنا خلصنا subtracting
2 digit number with regrouping. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوهم واستوعبتوهم، وأشوفكم المرة الجاية. أقول لكم باي، هتوحشوني.